धोखाबाज प्रेमिक प्रेम कला आ प्रेम करी प्रेमिका सहित राति भी रंगीन कला आउ जो जानिला प्रेमिका पेटरे छुआ हो जाइए तो प्रेमिका गर्भवती बोली तो ताकू बाहाबार प्रतिश्रुति भी देला आ कोर्ट रे एग्रीमेंट भी कला जे मु बाहा भी बोली आ बहुत चालाक रे प्रेमिका को मेडिसिन दे ता पेटर छुआटी को नष्ट करदेला जो पेटर छुआटी को नष्ट करदेला तापर आ प्रेमिका को बाहा बनी बोली छकिकी हजिगला कि जिनस ये कले मुझे तेरे खोजी तथा भी मत तू कहीं पिला कल खाइए अरे तू एमती कथा कही कौन कह जॉब कर आमको एक कथा कह दिमास जॉब कर मुझे रूम खाଇବା ପିଇବା ଦେଇଥିଲି एत छोट कथा तू कही मत पचारा काम फाम करूनी जाऊल ना ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ତମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ ଭଲ ପାଉଥିଲ ତ ସେ ନା ତମ ପାଇଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ଜାଣିଛ ତ ହଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି କାରଣ ତାର ଯାହା ହବ ତମେ ବୁଝିବ ମୁଁ ମୋର ବୁଝିବି ଆଉ ମୁଁ ବି କହୁଛି ଆଉ ତାକୁ ବି ସରି ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ ବି କହୁଛି ଯେହେତୁ ଆମ ଭିତରେ ଆଜିଠୁ ଭଲ ଚାଲିଲା ତାକୁ କୁହ ସେ ଖରାପ ମାନେ ମତେ ଯେମିତି ନେକ୍ସଟ ଇଏରେ କିଛି ନ କହୁ ଖରାପରେ କହିଛି ମତେ କହ ଆଉ ହୋ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଶୁଣୁନୁ ଠିଆ ତୁ ଏଇପଟକୁ ଆସିଲୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ମୁଁ ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଦେଲି ଚାଲି ଚାଲି ତୁ ଟିକେ ଆଇଲି ତମ କଥା ମୁଁ କଥା ହେଇକି ଠିକ ଅଛି ସେ ତମକୁ ଆଥର ରଖିବେ ବୋଲି କହିଲେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ରହିଲା ମୁଁ ବି ରଖିବି ଆଉ ଇଏ କର ଆଉ ବି ଲେଖିବି ତାପରେ ତାର ବି ଯାହା ବି କ୍ଷତି କିଛି ବି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ଆଜି ପଳେଇଲା ସେଇଟା କଲେ ହିଁ ରହିବ ଯଦି ପୁଅ କଥା ରହୁଛି ତାହେଲେ ଝିଅ କଥା କାହିଁ ରହିବ କାହିଁ ରହିବନି ବାସ୍ ତ ପୁଅ କଥା କାହିଁ ରହୁଛି ଆଜି ମତେ ପୁଅ କଥା ହିଁ ରହି ଆସିଥିଲା ଟିକେ ରୁହ ତମେ ମୁଁ କଣ କରୁ ତାର ବି ଯାହା ବି କ୍ଷତି ଫେତି ଯାହା ବି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ केस रेस्टी होला परे गतकाली मते रघुनाथपुर बेनकार मेडिकल नहीं तांको काम सारी किंतु पिला एपर्यंत गिरफ है नहीं मोर किशोरनगर पुलिस उपरे भरोसा नहीं उनका पाखरे के द्वारस्थ हेलाटू मोर किशोरनगर थाना रे केस होई परिला सर देखंतु जणे किशोरनगर अंचल जणे प्रभावशाली लोकंक भाई तांको कथारे मु फास्ट मैरिज पई आमर एग्रीमेंट हेइथिला हेले से एग्रीमेंट करिकि मु आज पस्तौची तो एबे सेई प्रभावशाली व्यक्तिंक भाई आउ जणे भाई से मते एबे कहउचंती कि विवाह पई कहउचंती कि एबे विवाह कर तो सर जहा नारे मु केस करिछि गतकाली मते से कॉल करिकि कहउची कि तू जहा करूछु भलो करूछु किंतु गत 20 दिन हेलानी से मोर कांटेक्ट रे नथिला स्विच ऑफ करी फोन रखुतला किंतु गत काली से एवं ता परिवार लोक मते फोन करिकि मते कहउछंती कि तू जहा करूछु भलो करूछु एमचंती सर एबे तो आउ गोटे दिन मु अपेक्षा करबी एबे से लोक हम कहि परिबिनी आउ 2 दिन टाइम देबी जदि से पिला अरेस्ट न हेला मुख्यमंत्री आवश्यक आगे जाई मु धारणा देबी सेठी ही मु तांको ना से प्रभावशाली ना कहबी सेठी मुख्यमंत्री आगे।